हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तैयार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ सूरा मुल्क विथ उर्दू ट्रांसलेशन। तो सूरा का मतलब आई थिंक चैप्टर होता है। कुरान की जो किताब है उसका एक चैप्टर जिसका नाम है सूरा मुल्क। एंड मेरे हिसाब से टोटल 114 चैप्टर है, 114 मुझे किसने बताया था। तो उन्हीं चैप्टरों में से ये एक चैप्टर है जिसका नाम है सूरा मुल्क। तो आज फर्स्ट टाइम मैं किसी चैप्टर को सुनने जा रहा हूँ, मतलब एक तरह से समझने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं सुना है, बिकॉज बीइंग ए हिंदू मैंने आज तक कभी कुरान के बारे में, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई भी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यस, देखते हैं ये एक उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है एंड देखते हैं मुझे कितना समझ में आता है। बिकॉज कुरान आई थिंक पूरा अरेबिक में होता है एंड ये एक ट्रांसलेशन है उर्दू में, जिसे आई थिंक तर्जुमा कहा जाता है। तर्जुमा ऐसे कुछ कहते हैं मेरे हिसाब से, जो ट्रांसलेशन होता है। तो उर्दू है, समझने की कोशिश करूंगा मैं पूरा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू खुदाए रहमान की आफरीनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ फिर दोबारा सहबारा नजर कर, तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतान के मारने का आला बनाया, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से इनकार किया, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, तुम्हारे पास कोई हिदायत करने वाला नहीं आया था? قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا. کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور. بھلا ایسا کون ہے
جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے. کافر تو دھوکے میں ہیں. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں. سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟ قرآن کی آج فرسٹ ٹائم میں نے فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کری ہے اینڈ سچ میں بہت ساری چیز سمجھ میں بھی آ گئی ہے اینڈ میں اسے اور بھی سمجھوں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا. بہت سمپل سی بات ہے. تو کہنا پڑے گا یہ ایک ہی چیپٹر تھا، ٹوٹل 114 چیپٹرس ہے اینڈ سبھی کے نیم الگ الگ ہے. میں نے سنا لائک سورہ رحمان ہے، کوئی بہت ریکویسٹ آئی تھی سورہ رحمان کو لے کے اینڈ اس کی ریکویسٹ بھی بہت دنوں سے آئی تھی، اس لیے میں نے پہلے اسے کرا ہے اینڈ کبھی دیکھیں گے اپن سورہ رحمان بھی کریں گے. تو آئی تھنک سورہ ملک کا مطلب پلیز مجھے پہلے بتانا. ملک مطلب تو کنٹری ہوتا ہے میرے حساب سے. تو جتنا مجھے سمجھ میں آیا میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں اس سے. بیکاز اچھا ہوا اردو ٹرانسلیشن، اگر سچ میں اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا لائک سمپل ویڈیو ہوتا تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، بالکل سر کے اوپر سے جاتا. یہ آئی تھنک عربک ہی ہے نا، تو عربک بالکل سمجھ میں نہیں آتا. سچ بتا رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی ٹرائی نہیں کیا عربک چیزوں، مطلب کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کری. یہ تو بھائی اردو تھا، اردو اور ہندی بالکل سیم ہی ہوتے، کچھ چیزیں تھوڑے سے
बहुत एक नेक्स्ट लेवल, बहुत ही किसी कहते हैं दिमाग के बाहर चले जाते हैं, तो वो मैं समझ लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। लेकिन अरबी की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मैं सर्च क्या करूँगा, टाइप क्या करूँगा। तो यस, मुझे समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें एंड अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो कहना पड़ेगा सुराह मुल्क, यहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। कभी देखेंगे अपन और भी चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। तो यस, बीइंग अ हिंदू, जिसे कहते हैं ना, मैंने आज तक कभी भी कुरान की कोई चीज़ ही नहीं पढ़ी, ये फर्स्ट टाइम है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं बहुत जल्दी किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी सेफ, बी हैप्पी। एंड पाकिस्तान में तो छुट्टियाँ लगी, मैंने सुना है कि भाई 2 महीने की करीबन छुट्टी लगी है। तो सही है यार, मतलब चिल मारो, यहाँ तो कोई सीन नहीं है। इधर भी कभी होता ही नहीं यार, ठंडी वंडी बंद कर दो यार स्कूल, पता नहीं क्यों नहीं बंद कर रहे। ओह दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।